أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني ثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو مهم جدا وهو تدريبات على الدرس الأول. هنحل أكبر كمية أسئلة ممكنة من كتاب المعاصر في هذا الفيديو. هنحل مع بعض الوثيقة الأولى. مكتوب العنوان ميلينا فيزيت باريس بور لا بروميير فوا. ميلينا تزور باريس للمرة الأولى. ميلينا بتقول باردون مسيو جو سوي بيردو، يعني أنا آسفة يا أستاذ، أنا تايهة. Je cherche le cinéma Charlie Chaplin. أنا بدور على سينما شارلي شابلن. لو باسون بقى، لو باسون الشخص الماشي اللي هي اللي بتكلمه، اسمه الشخص المار. بيقول لها سينما شارلي شابلن سي تري سامبل، دي بسيطة قوي. Vous prenez la prochaine rue à droite، يعني هتاخدي الشارع اللي جاي على اليمين. La rue Dauphine، الشارع اللي اسمه دوفين. Vous allez tout droit وهتمشي طوالي. Et vous traversez le pont وهتعدي الكوبري. Ensuite وبعد كده vous allez à droite هتمشي على اليمين. Et vous continuez وهتكملي. Vous trouvez le cinéma Charlie Chaplin à gauche وهتلاقي سينما شارلي شابلن على الشمال. ميلينا قالت et c'est loin وده بعيد، فقال لها non vous pouvez marcher c'est à 5 minutes، يعني لا تقدري تمشي، دي على بعد 5 دقايق. ميلينا قالت ميرسي بوكو مسيو. ميلينا فيزيت باريس، بتزور باريس. ايه بتزور باريس؟ طبعا انا مش هقرا الاختيارات كلها علشان ده بيكتر الوقت. الاختيارات قدامك وانت ممكن تضغط على الايقاف وتحل لوحدك، بس انا هحل على طول. ميلينا فيزيت باريس بور لا بروميير فوا، ده الاجابه الاولى. السؤال التاني pour trouver son chemin، علشان تلاقي طريقها. ميلينا عملت ايه يا ترى؟ demande à un passant، سألت واحد معدي، واحد مار. pour demander son chemin، علشان تسأل على الطريق بتاعها. ميلينا a dit، ميلينا قالت ايه؟ قالت je cherche le cinéma، أنا بدور على السينما. قالت السؤال ده معناها ايه؟ معناها أين السينما؟ السؤال الرابع ميلينا فا او سينما، هتروح السينما ازاي؟ ابيي، على الأقدام. الوثيقة الثانية مون كارتييه، الحي السكني بتاعي. جو مابيل أحمد جابيت دون ان كارتييه ا لوكسور، أنا اسمي أحمد، أنا ساكن في حي كبير في الأقصر. سو كارتييه سابيل الزهور، ده الحي ده اسمه الزهور. جادور مون كارتييه، أنا بعشق الحي السكني بتاعي. دون لي رو دو مون كارتييه، في شوارع الحي السكني إليا دي باساج بيتون، يوجد طرق للمشاة. دي بيست سيكلابل، وممرات أو طرق للدراجات. دي تخوتوار وأرصفة. دي فو تريكولور، وإشارات مرور ثلاثية الألوان. Il y a aussi une grande place et deux ronds-points، يوجد ميدان كبير ونقطتي دوران. On peut se promener au parc، يعني نستطيع أن نتنزه في الحي السكني. Dans ce quartier on se promène، بنتنزه في هذا الحي. فين بقى؟ في او بارك، في المنتزه. السؤال الثاني سو كارتييه بيكون ايه؟ بيكون جران، الإجابة الأولى. السؤال الثالث دون سو كارتييه il y a deux، يوجد 2 في الحي السكني. 2 ايه يا ترى؟ 2 رون بوان، يوجد نقطتي دوران. السؤال الرابع الزهور ايه لنوم دو، الزهور ده اسم ايه؟ اسم ان كارتييه، اسم حي سكني. الوثيقة اللي بعد كده Salut Sarah, jeudi prochain je vais avoir 17 ans، يعني أهلا يا سارة، أنا في الخميس اللي جاي هيكون عندي 17 سنة. Je t'invite à une fête chez moi، أنا بدعوك لحفلة عندي. C'est à 20h، الساعة 20، الساعة 20 دي اللي هي الساعة 8. J'habite au 10 rue الزهور. J'habite au 10 rue النزهة، أنا ساكنة في 10 شارع النزهة. C'est à 5 minutes à pied، ده على بعد 5 دقائق مشي على الأقدام. de notre école، من مدرستنا. devant la banque، أمام البنك. ma mère va faire des gâteaux، والدتي هتعمل جاتوهات. on va chanter et danser، يعني هنغني وهنرقص. mon amie دينا va apporter les CD et le piano، صديقتي دينا هتحضر معاها السيديهات والبيانو. et toi tu peux apporter ta guitare، انت بقى ممكن تجيب الجيتار بتاعك. je t'attends، أنا منتظراك. ندى. الأسئلة la fête de ندى commence إمتى يا ترى؟
هتبدأ الساعة 20 à 20 heures. طيب النزهة ايه سي لو نوم دو، النزهة ده اسم ايه؟ اسم ان كارتيه، حي سكني. سارة بو ابورتي، سارة ممكن تجيب معاها ايه؟ ممكن تجيب معاها سا جيتار، الجيتار بتاعها. لا فيت فا اتر، هتكون الحفلة فين يا ترى؟ à la maison de ندى، في منزل ندى، لأنها قالت شي موا، شي موا يعني في المنزل بتاعي. الوثيقة اللي بعد كده مون انيفرسير، عيد ميلادي. نادية سالو فاطمة، نادية بتقول سالو فاطمة، je t'invite à mon anniversaire demain à 18 heures. يعني أنا بدعوك لحفلة عيد ميلادي غدا الساعة 18. طبعا الساعة 18 يعني الساعة 6. فاطمة قالت داكور، mais comment je peux venir chez toi؟ يعني ازاي اروح لحد عندك؟ راحت نادية بقى توصف لها المكان. c'est très facile، ده سهل جدا. tu peux prendre le métro jusqu'à la station سيدة زينب، يعني تاخد المترو لحد محطة السيدة زينب. puis tu prends la rue يوسف السباعي، وبعدين تاخدي شارع يوسف السباعي. tu traverses le marché، وهتعدي السوق. tu tournes à gauche، وتحودي شمال. tu arrives sur la place de la mosquée سيدة زينب، وهتوصلي حتى الميدان بتاع جامع السيدة زينب. j'habite au numéro 4، أنا ساكنة في رقم 4. sous les meubles، تحت العمارة il y a beaucoup de boutiques de vêtements، يوجد بوتيكات ملابس كتير. comme dans tout le quartier، زي ما في موجود بوتيكات في كل الحي السكني. je t'attends à l'entrée de l'immeuble، أنا هستناكي في مدخل العمارة. السؤال الأول بيقول نادية أورجانيز لا فيت، نادية بتنظم الحفلة فين؟ à la maison، في المنزل بتاعها. لا فيت d'anniversaire va être à، هتكون الساعة كام يا ترى؟ 6، الساعة 6. يوسف السباعي ايه لو نوم دو، يوسف السباعي ده اسم ايه؟ اسم شارع، une rue. سيدة زينب، في السيدة زينب يوجد ايه يا ترى او لا يوجد ايه؟ انا هقول لك الاجابة على طول، هو il y a beaucoup de boutiques، يوجد بوتيكات كتير. الوثيقة اللي بعد كده salut je m'appelle Marie je suis élève j'habite dans un grand quartier. أنا اسمي ماري، أنا طالبة، أنا ساكنة في حي سكني كبير. c'est un quartier très vivant et animé، إنه حي سكني très vivant يعني حيوي جدا، وانيمي يعني مزدحم جدا. chaque matin في كل صباح je vais au lycée à 7 heures، في كل صباح بروح المدرسة الساعة 7 pour aller à mon lycée، علشان أروح لمدرستي. je prends le bus، أنا باخد الباص. le lycée est entre l'hôpital et le parc، المدرسة بتكون بين المستشفى والمنتزه. derrière le lycée، ورا المدرسة il y a un grand musée، يوجد متحف كبير. est une superbe classe، وميدان رائع. نقط le lycée il y a un grand musée، يعني ايه بقى؟ عايز يقول لك خلف المدرسة يوجد متحف كبير، يبقى هتختار كلمة derrière. derrière le quartier de Marie est، الحي السكني بتاع ماري ده بيكون ايه؟ animé، animé يعني مزدحم. le lycée est entre، المدرسة بين ايه وايه يا ترى؟ بتكون بين الأوبيتال والبارك، المستشفى والمنتزه، اللي هي الإجابة رقم بي. السؤال الرابع ماري فا au lycée، ماري بتذهب إلى المدرسة en bus. en bus. بالنسبة بقى لأسئلة المواقف بيقول لك pour décrire ton quartier tu dis، علشان توصف الحي السكني بتاعك بتقول ايه؟ بتقول mon quartier est grand et super، الحي السكني بتاعي كبير وسوبر، رائع. tu demandes à ton ami son adresse، tu dis بتطلب من صديقك العنوان بتاعه، هتقول ايه؟ هتقول où tu habites، أين أنت تسكن. ton ami t'invite il dit، صديقك بيدعوك، هيقول لك ايه؟ هيقول لك je t'attends chez moi، أنا منتظرك في بيتي. tu demandes à ton prof ce que le feu tricolore signifie، il dit، يعني أنت بتسأل أستاذك الفeu tricolore ما الذي تعنيه، يعني معناها إيه؟ هو هيقول لك إيه؟ هيقول لك c'est un feu à 3 couleurs، يعني إنها إشارة ب3 ألوان. ton ami te demande ton déguisement à la fête، صديقك
بيسألك عن التنكر بتاعك في الحفلة دي انت هتقول ايه؟ هتقول je me déguise en photographe، يعني انا هتنكر في زي مصور. السؤال السادس tu localises le lycée à ton ami، انت بتحدد موقع المدرسة لصديقك، بتقول له le lycée est entre la gare et le centre commercial، يعني المدرسة بتكون بين المحطة والمركز التجاري. السؤال السابع ton ami te demande، صديقك بيسألك où se trouve ta maison، أين يقع منزلك، أنت هتقول إيه؟ هتقول il est en face de la place، إنه في مواجهة الميدان. السؤال الثامن ton copain te demande، رفيقك بيسألك le passage piéton qu'est-ce que c'est، يعني الممر بتاع المشاة ما هو؟ انت هتقول ايه؟ هتقول c'est une route pour les piétons، انه طريق للمشاة. السؤال التاسع ton ami te demande un conseil pour traverser la rue، il dit، صديقك بيسألك عن نصيحة لعبور الشارع، المفروض تدي أنت تقول، هتقول إيه يا ترى؟ هتقول il faut faire attention aux voitures، يجب الانتباه للسيارات. السؤال العاشر tu demandes à ton ami la date de sa naissance، بتطلب من صديقك تاريخ ميلاده، تدي أنت تقول quand tu es né، متى أنت ولدت. السؤال الحداشر tu demandes à ton ami à quelle heure commence la fête، في أي ساعة تبدأ الحفلة، il dit، هو هيقول à 18 heures، الساعة 18. السؤال الرقم 12 tu décris ta ville à un ami français، أنت بتوصف مدينتك لصديقك الفرنسي، تدي elle est calme، إنها هادئة. السؤال 13 ton père te demande le lieu de l'ordinateur، والدك بيسألك عن مكان الكمبيوتر، تدي أنت هتقول il est sur la table، إنه فوق أو على الترابيزة. السؤال 14 pour accepter l'invitation de ton ami، علشان تقبل دعوة صديقك، أنت هتقول إيه؟ d'accord je viens à l'heure، يعني موافق أنا جاي في الميعاد. السؤال 15 tu demandes à un ami l'heure de ta fête، بتطلب من صديق موعد حفلته، هو هيقول لك إيه؟ tu dis، أنت هتقول إيه؟ à quelle heure commence la fête. السؤال 16 tu es perdu، أنت تايه، tu dis à ton ami، بتقول لصديقك je ne connais pas ton adresse، يعني أنا مش عارف عنوانك. السؤال 17 une amie te demande ton déguisement، صديقة بتطلب منك تنكرك، elle dit، هي هتقول إيه؟ هتقول quel est ton déguisement pour la fête، ما هو تنكرك من أجل الحفلة. السؤال 18 une amie s'informe sur le thème de la fête، صديقة بتسأل عن موضوع الحفلة، تدي أنت بتقول les professions، المهن. un piéton te demande le lieu de la poste، يعني واحد ماشي بيسأل عن مكان البوسطة، أنت هتقول إيه؟ هتقول pas loin d'ici، يعني ليست بعيدة عن هنا. السؤال 20 te demande à ton ami de décrire son quartier، تدي أنت بتسأل صديق إنه يوصف الحي السكني بتاعه، هتقول إيه؟ بتقول له comment est ton quartier، كيف يكون حيك السكني. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من التدريبات المقررة عليك على الدرس الأول. الجزء الثاني اللي هيكون في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون تدريبات على القواعد، وكمان تدريبات على الإيميلات ومواضيع التعبير. تحياتي لكم يا سنة تانية، وأشوفكم في الفيديوهات القادمة، والسلام.